guys, may amplifier pala tayo guys na repairing guys. Ayan guys, oh, sa ibang lugar pa galing to guys. Tingnan nyo guys. Ayan guys, oh, yung unit, yung ano nya, yung tatak nya Pro HDT Karaoke Digital Technology. Yan guys, tinanggal ko na yun guys, yung ano guys, para ma-check natin kung ano ang ano, para ma-ano natin. Ayan guys, oh, may power to guys, tapos mapitik naman yung relay. Ayan guys, oh, check natin guys, nakakonect na yung guys, oh, yung speaker sa terminal guys. Tapos yung audio source natin guys, ihawakan lang natin guys, wala yung pang audio test. Ayan, check na natin guys. Tapos may marinig ano magkatok-katok guys. Check natin guys. Ayan guys. Ano guys, yan may power guys, oh. Walang audio guys. Ayan guys. Guys, check natin guys. Tingnan natin kung may voltahe. Ayan guys, magkatok guys. Yan siya, nakakonect na yan guys. Check natin guys kung may DC yung ano, baka may DC na malabas. Check natin kung ano sira yung fuse. Check natin kung okay pa. Wala talaga guys, oh. Stay tuned lang guys. Ayan guys, check muna natin guys. Ito muna guys, update lang kayo guys kung ano. Ito na guys yung laman guys na GX7, yung transformer niya guys. Tapos 800 watts by 2 guys yung supply niya guys. Ano, 42 volt 0, 44 volt 42 volt 0, 42 volt. Tapos sa ano niya guys, sa ano niya 17 volt. Tapos may 13 volts sa pan. Tapos sa tone control niya ano 17 volt. Ayan guys, tagalin muna natin guys yung ano guys, yung speaker terminal. Tapos check tayo baka may DC out. Ayan guys, oh, tanggal guys. Lagyan natin ng ano, tester. Ito guys, oh, i-select natin sa ano guys, sa DC, sa DC volt 10 DC. Sa DC tayo guys. Ayan guys, calibrate muna guys, calibrate muna natin. Calibrate muna guys. Sakto natin guys, dito guys, oh. Di ba wala guys? Sakto muna natin guys para sakto yung reading natin. Yan guys, po select sa 10 volt DC. Guys, lagay natin sa terminal guys. May pumalo yan guys, merong ano yan guys, may DC yang lumalabas sa speaker. Yan ang daling masira yung speaker. Lagay sa red, sa ano, yung prop lagay natin sa red, positive. Tapos ang negative yung black. Yan, open ko guys, tingnan nyo guys. Kabila guys, lipat natin sa left niya kasi sa right, ilipat tayo baka may DC sa right. Tapos check natin yung guys, yung fuse guys, open na guys. Bunutin mo natin guys, sa akin guys. i-range natin guys, ano guys, sa
times 10 times 10 guys. Yun naman guys, okay na naman yung fuse. Dito tayo guys sa ano, tagalin natin to kung mag click yung relay, yung sa audio, isa input, kunin natin to guys. So may ano guys, tagalin natin to guys. Guys, makatok-katok guys, check natin guys yung audio guys. Station na guys. Ayan guys, may DC pala guys. Ayan guys, so nakasilik sa ano yan guys, sa 2.5 DC volt. Ayan guys, lakas guys. Galing masira yung speaker yun guys. May DC out siya guys. Yan. Guys, matest tayo guys ano, sa output transistor nya guys. Tingnan naman yung ano guys. Check voltage muna tayo guys. Watching na guys. Yan guys, nakasaksak dito guys. Check natin yung ano guys, input guys. Audio input guys. Range ano guys, 10 DC, 10 volt DC. Check natin guys. Guys, dito tayo mag-check guys sa mainboard guys. Galing natin yung ano guys, yung papuntang tone control guys. Tapos volta rin natin guys, check natin yung voltahe guys, yung DC nya, yung ano nya. Galing yung connector guys. Guys, box. Nanggal ko na ang sa ano guys, sa control guys. Mag voltage bias tayo guys. Lagyan muna natin ng ano sa pin guys para di mag short. Ang bias nito guys sa volt DC ano guys, 5, 3 o 4 yung bias nito. Pag lumampas sa pwede pa 5, lumampas sa 6, may difference na to sa ano, kung sa channel nito, kung sa mataas dito sa output resistor, kung saan dito sa left and right. Dito tayo mag-check sa ano, sa left nya o sa right, kung saan yung mataas na bias. Basta wag lang naman pa sa 6 o sa 5 o 6. Yan guys, watching lang guys. Saksak natin guys, range natin sa ano guys, lagay mo natin sa ano, sa 50. Baka taas may karga pa yung capacitor niyan guys. Range natin sa 50 guys. Ito nyo guys, saksak natin guys.
nag-detect yung relay guys. Check natin guys. Diba guys? Guys, okay naman guys yung bias niya guys. Dito muna tayo sa mga maliliit na ano, mga driver transistor guys. Drive transistor guys, yung maliliit. Ito na guys. Ito na guys. Balik natin sa kahayong guys, yung amplifier guys. Ayan guys, oh. Okay na yan guys. Yung bias dito guys, okay naman. 0.5 DC. Tapos may ano siya guys, may DC out. Kasi may DC out guys, merong pisa dito guys nakaangat dito sa likod. Gan. Pinahinang natin lahat para mawala yung DC. Tapos pinalitan natin guys ng out UIC guys. Ito guys, oh. 455 HD. Yan guys. Balik natin sa case. Test natin maya guys. Kung wala tayong audio source, ipakita ko na lang yung power na lang. Okay guys, watching lang guys. Test tayo guys, na okay na yung amplifier. Management before na yun, kapag sinabi niya gusto niya umuwi.